रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माजरत, यूट्यूब पे हमारा सेशन चल रहा था जो किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से वहाँ पर कंटिन्यू नहीं हो पाया। हमारा सेशन यहाँ लाइव जा रहा है। काइंडली हमें ज्वाइन कीजिए ताकि हम जिस इनिशिएटिव को लेके आज आपके सामने आए हैं और पिछले 15 दिन से हम आपसे इस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि हेल्दी रमजान विथ डायबिटीज टेलीकेयर, ये वो इनिशिएटिव है जो तमाम ज़ियाबतीज के मरीजों को ये उम्मीद दिला रहा है कि आप ज़ियाबतीज के साथ सेहतमंद तरीके से रोजे किस तरीके से रख सकते हैं। अगर आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए ताकि मैं अपनी वीडियो का, अपने प्रोग्राम का स्टार्ट ले सकूं और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आज हम करने आए हैं उस पर हम डिस्कशन कर सकें। और ये लाइव सेशन करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इसको इंटरैक्टिव बनाना है और आपके तमाम सवालात के जवाबात लाइव देना है। प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। आई डोंट नो, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हम यूट्यूब पे अपना सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए, हमने फेसबुक पे इसको कंटिन्यू किया है। आई थिंक लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए ताकि हम इनिशिएटिव ले सकें अपने प्रोग्राम का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है बेसिक इश्यूज जो एक डायबिटिक पेशेंट को रमजान के जब वो रोजे माशाल्लाह ताला रखते हैं और जो इनको प्रॉब्लम्स फेस होती हैं वो क्यों होती हैं, क्या वजूहात होती हैं और किस तरीके से हमारी कोशिश होगी कि हम आपको वो टिप्स प्रोवाइड कर सकें कि आपको जो इश्यूज आ रहे हैं उनको आप डिटेक्ट भी कर सकें, उसका रीजन भी जान सकें और इसके सोल्यूशन को भी देख सकें। प्लीज मुझे कमेंट कीजिए ताकि हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज कर सकें। राइट, काफी लोग ज्वाइन हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली कि हम अपनी पावर पॉइंट जाजेब किबरिया, यस आई एम टेलिंग यू कि आपको रिकमेंडेड टाइमिंग, ये प्रोग्राम प्लीज एंड तक सुनिएगा। एक्चुअली हम तमाम एजुकेशन जो हम आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं और जो डायबिटीज टेलीकेयर आप लोगों तक पहुंचा रहा है उन सब चीजों का फायदा क्या होगा। उन सब चीजों का फायदा ये होगा कि आपके रमजान इंशाअल्लाह ताला सेहतमंद तरीके से गुजर सकेंगे, आपके शुगर्स बहुत हद तक इंशाअल्लाह कंट्रोल में रहेंगे, आपको अंदाजा होगा कि कब आपकी तबीयत जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका क्या मतलब है। इसके अलावा आपको ये तमाम चीजें बताने का मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना है कि वो तमाम लोग जो सेफ कैटेगरी में हैं, जो जिनको रिस्क नहीं है, जो लो रिस्क पे हैं, उनके साथ जो है वो कैसे सेफली रोजा रख सकते हैं और रोजे में पेश आने वाले जो छोटे मोटे मसाइल हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं बताती चलूं कि रोजे के दौरान जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस होती हैं उसमें शुगर का कम हो जाना है, शुगर का बढ़ जाना है, ठीक है। नंबर 3, चूंकि समर के हमारे यहाँ चूंकि मेजॉरिटी पाकिस्तान से ताल्लुक रखती है और हम समर सीजन में एंटर हो चुके हैं, तो हम एक पीक समर में होने की वजह से रोजे के दौरान जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होता है पानी की कमी। पानी की कमी होने से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो यही है कि शुगर्स बढ़ जाते हैं और शुगर बढ़ने के क्या क्या अलामात है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, चौथा जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यादातर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट्स, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जो कंपैरेटिवली यंग एज के डायबिटिक पेशेंट हैं, जब वो अगर रोजा रख रहे हैं लेकिन वो कैसे ओवरकम किया जा सकता है या कैसे उससे बचा जा सकता है वो इंशाल्लाह मैं आपको बता रही हूँ। आमिर बेग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाजेब किबरिया, आपके सवाल का जवाब तो मैं आपको दे रही हूँ। शाहिदा इलियास, वीकनेस फील होती है, दवा किस टाइम पे लो। देखिए, दवाई के बारे में जहां तक बात है मैं आप लोगों के सामने ये बात बहुत हद तक क्लियर कर चुकी हूँ कि मेडिसिन, देखें, हमें सुनने वाले हजारों लोग हैं, हजारों लोग मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेशन ले रहे हैं, मुख्तलिफ एज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पर हम इन जनरल दवा के बारे में गाइड नहीं कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो अपनी मेडिसिन की एडजस्टमेंट करवाना चाहते हैं, वो काइंडली, मेरा प्री रमजान का कंसल्टेशन सेशन स्टार्ट हो चुका है, आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स एज सून एज बुक कीजिए क्योंकि हमारे पास पूरे हफ्ते की बुकिंग्स पहले से आ गई है।
तो ऐसा ना हो कि आप रमजान शुरू हो जाए और आप लोगों को अपॉइंटमेंट ना मिल सके, क्योंकि मेरी कोशिश है, मैं दिन में 3 टाइम कंसल्टेशंस दे रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि तमाम लोगों को जो है वो कवर अप किया जा सके रमजान से पहले। ठीक है जी। अच्छा, अब बात यह है कि इम्पोर्टेंट सवालात जो आप सबसे ज्यादा डायबिटीज होने की वजह से सोच रहे होते हैं कि अब रमजान का महीना आने वाला है, तो सबसे पहला सवाल तो जो शायदा आपने किया कि दवा किस टाइम पे लूं, तो डेफिनेटली सबसे पहली सोच यही आनी चाहिए जो हम रमजान से 4 से 6 हफ्ते पहले आपको बताना शुरू करते हैं। तो इस बात का तायुन आप सबसे पहले करेंगे कि आपने अपनी दवाइयां कैसे लेनी है। अगर आप अपने डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, जस्ट गो और विजिट कीजिए उनके पास रमजान से पहले। अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटीज मौजूद हैं, और इसके अलावा मैं कराची में क्लिनिक भी करती हूं, तो कराची वाले मुझसे क्लिनिक पे आके मिल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो बेसिक इशू होता है फास्टिंग के दौरान, वो दवाइयों की मिसमैनेजमेंट है। जो लोग रोजा रख रहे हैं और रोजा रखने से पहले वो जिस तरीके से दवाइयां खाते हैं, बराहे करम मेहरबानी करके बिल्कुल उसी तरीके से रमजान के महीने में नहीं खाई जाती हैं। कुछ रद्दोबदल, कुछ दवाइयों, कुछ इंसुलिन के साथ हमें करना पड़ता है, और उसके साथ साथ हम स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन में रहते हैं। प्लीज हमारे वो पेशेंट्स जो रोजा रखने के दौरान अपनी मेडिसिन सेल्फ एडजस्ट करते हैं, प्लीज अपनी फास्टिंग को हेल्दी बनाने के लिए रमजान से पहले डॉक्टर से राब्ता बहुत हद तक कोशिश करें कि आपका हो जाए। ऑनलाइन फैसिलिटीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और अपनी इंसुलिन को, अपनी मेडिकेशंस को सेल्फ एडजस्टमेंट करने से प्लीज गुरेज करें। ठीक है जी। अच्छा जी, सेकंड जो सबसे बड़ा इशू हम इसे कहेंगे, और सबसे बड़ा हम क्वेश्चन भी कहेंगे, कि जो रमजान में आता है कि मैं अपनी शुगर किस टाइम पे चेक करूं, क्योंकि जाहिर है रमजान में हम सहरी करते हैं, हम इफ्तार करते हैं, और इफ्तार के बाद एक डिनर का सेशन होता है। मेजॉरिटी में होता है, कुछ में होता होगा, कुछ में नहीं होता होगा, लेकिन मैं एक मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ इन जनरल। लेकिन चूंकि एक तो देखें, हमारे पास वो कैटेगरी है जिसको हम बिल्कुल लो रिस्क पे कहते हैं। ठीक है, हम उनको कहते हैं कीप एन आई। ऐसा ना हो कि आप अपनी शुगर्स को जो है वो खराब कर लें, लेकिन हम शुगर्स की चेकिंग ड्यूरिंग द फास्टिंग रेकमेंड करते हैं सबसे ज्यादा मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में उन लोगों को, कि जिनको हम कहते हैं कि आप रोजा रख तो सकते हैं लेकिन एहतियात से। तो अब ये शुगर कब टिके, तो सबसे जो एक तो टाइम है शुगर चेक करने का, वो है सहरी से पहले, क्योंकि आप सहरी के टाइम पे मेडिकेशन भी ले रहे हैं, इंसुलिन लगाने वाले इंसुलिन भी लगा रहे हैं, तो आपने सहरी से पहले जो है वो अपनी शुगर जरूर चेक कर लेनी है। ठीक है। नंबर 2 जो सबसे सेकंड टाइम आता है, जो पीक टाइम होता है, वो है कि सहरी, अगर चूंकि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त सहरी जो है वो रमजान में तकरीबन 5, पौने 5 के करीब आ जाएगी, तो उस वक्त आपने शुगर चेक कर ली है, उसके बाद आपने सहरी कर ली है, और उसके बाद जो टाइम है शुगर चेक करने का वो है दोपहर के 12 बजे। ठीक है। ये सेफ्टी रिस्क वाले भी और मॉडरेट रिस्क वाले भी, कि 12 बजे तो करनी ही करनी है। लेकिन जिनको हम बहुत ज्यादा इंडिकेट करते हैं उनके लिए फिर कोशिश ही होती है कि आप जब सुबह सो के उठते हैं, अगर आप सुबह अर्ली उठे 9 बजे या 10 बजे, अगर आपकी ऑफिस जॉब है, तो प्लीज जाने से पहले एक शुगर अपनी चेक कर लें। मतलब मल्टीपल टाइम्स, खासतौर पे जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, खासतौर पे जो बहुत ही ज्यादा एहतियात से जिनको रोजा रखने के लिए कहा गया है और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग पे रखा गया है, तो उनको दिन में कम से कम 6 दफा शुगर चेक करनी है। लेकिन जो टाइप 2 के पेशेंट हैं, सेफ जोन में हैं, उनके लिए दिन में कम से कम 3 दफा। पहला टाइम सहरी से पहले, दूसरा टाइम 12 बजे, तीसरा टाइम इफ्तार से पहले। ठीक है। ये 3 टाइम पे आपने शुगर लाजमी चेक करनी है। और जो चौथा टाइम है जो कि रेकमेंड किया जाता है, वो है इफ्तार के 2 घंटे के बाद, जब आप अपना मील ले लेते हैं, प्रॉपर मील। अगर आप इफ्तार के साथ ही अपना प्रॉपर मील ले रहे हैं तो 2 घंटे के बाद। इससे हमें रैंडम का अंदाजा होगा, इससे हमें यह अंदाजा होगा कि आपकी फास्टिंग के दौरान जो शुगर बढ़ी है, या आपकी मील रिस्पॉन्स में आपकी शुगर कितनी बढ़ी है, और आपकी दवाइयां कैसे एडजस्ट करनी है। एक बात और याद रखिए कि प्लीज ऐसा मत कीजिएगा कि पूरी रमजान आप अपने डॉक्टर से राब्ते में ना रहें।
शायद रमजान के महीने में बाहर जाके डॉक्टर से मिलना और शुगर के बारे में मजीद अपनी एडजस्टमेंट करवाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि आप रोजे भी रख रहे हैं और दिन के टाइम पे फिर आप डॉक्टर के पास। और यही वजह है कि हेल्दी रमजान विद डायबिटीज टेलीकेयर आप लोगों के लिए 30 डेज का एक पैकेज अनाउंस करने जा रहा है, जिसमें आप रोजा भी रखें और रोजा रखने के साथ अगर आपको कोई भी मसला है तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू फॉर 30 डेज टू प्रमोट हेल्दी फास्टिंग विथ डायबिटीज। ठीक है। अच्छा, शाहिदा इलियास, क्लिनिक कहाँ है आपका? शाहिदा, मेरे 2 क्लिनिक्स हैं, एक ऑनलाइन है और एक कराची में है। आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और हमारे पेज पे भी मौजूद है, आप व्हाट्सएप करके तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। तो शुगर कब कब चेक करनी चाहिए? आमिर बेग, आपका सवाल था कि शुगर, आमिर बेग का सवाल था, नहीं, जहांजेब किबरिया, आपका सवाल था कि रमजान में। तो जहांजेब किबरिया, आई रिमेम्बर यू आर अ टाइप 2 पेशेंट, तो टाइप 2 के लिए दिन में 3 दफा, सहरी से पहले, दोपहर 12 बजे, इफ्तार से पहले, और अगर आपको बहुत ज्यादा, अगर आप इफ्तार से पहले नहीं कर पाए हैं या अगर कोई टाइम मिस हो गया है तो इफ्तार जो मेन मील आपकी है उसके 2 घंटे के बाद, टू असेस योर पोस्ट मील शुगर लेवल्स और अ रैंडम शुगर लेवल। ठीक है जी, तो ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप रोजा रख लें और रोजा रखने के दौरान तबीयत खराब हो जाए तो क्या मैं रोजा तोड़ सकता हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोजे के दौरान अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि सर में दर्द हो रहा है, सुस्ती हो रही है, कमजोरी फील हो रही है, नकाहत जैसा हो रहा है, सर में चक्कर आने की शिकायत है, बहुत कमजोरी होना शुरू हो जाती है। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि या तो शुगर्स आपकी कम है या शुगर्स आपकी बढ़ गई है। प्लीज दिस इज माई रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारे तमाम पेशेंट्स अक्सर और बेशतर ऐसा करते हैं कि रोजे के दौरान अगर कमजोरी महसूस हुई है या इफ्तार से थोड़ा टाइम पहले ऐसा लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं और वो सिर्फ उसको शुगर की कमी का बाइस समझते हैं और इफ्तार होते ही शरबत के 2 ग्लास पी लिए जाते हैं। सो काइंडली जब भी आपका रमजान में रोजे के दौरान अगर आपको कोई भी ऐसी अलामत नजर आ रही है तो प्लीज अपनी शुगर उसी वक्त चेक कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें पेशेंट्स करते हैं कि क्या रोजे के दौरान शुगर चेक की जा सकती है, तो डेफिनेटली हम आपको बार बार यही कहते हैं कि आप रोजे के दौरान 3 से 4 दफा अपनी शुगर जरूर चेक करें। लेकिन अगर आपने चेक कर भी लिए लेकिन अनइवन टाइम पे आपको कमजोरी महसूस हो रही है, लेथार्जिक हो रहे हैं आप, तो भी आपने उसी वक्त अपनी शुगर चेक करके ये असेस करना है कि आया ये सिम्टम्स आपके शुगर बढ़ने के या शुगर की कमी का बाइस तो नहीं है। अगर आपकी शुगर लेस देन 70 हो जाए, लेस देन 70 हो गई है, आपको अलामत नजर आई, आपको कपकपाहट शुरू हुई है, पसीने आ रहे हैं, बहुत कमजोरी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं और आपने शुगर चेक की है और वो 70 या 70 से बिलो है, तो आपको इजाजत है कि आप अपना रोजा तोड़ सकते हैं, रोजा खोल सकते हैं। ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात पूरी दुनिया के जो मुफ्ती, पूरी दुनिया के एक स्कॉलर्स को से मुतफ़िका राय के तौर पे जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनके मुताबिक शरन इस चीज का फैसला हुआ है कि अगर आप ज़ियाबतीस के मरीज हैं और आपकी शुगर रोजे के दौरान 70 से कम हो रही है तो आपको रोजा इफ्तार कर लेना चाहिए। ठीक है। अगर इसके ऑपोजिट मामला है, यानी कि आपकी शुगर कम होने के बजाय बढ़ी हुई है, अच्छा बढ़ती हुई शुगर में भी अक्सर यही होता है, सर भारी होने लगता है, आंखों में थोड़ी धुंधलाहट आने लगती है, इसके अलावा बहुत एक्सट्रीमली प्यास महसूस होने लगती है, यूरिनेशन का ख्याल बार बार आने लगता है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है कि आपने शुगर चेक करनी है और शुगर चेक करने के साथ अगर आप देख रहे हैं कि 300 से शुगर ऊपर है, 300 से अगर शुगर ऊपर है तो आपको रोजा इफ्तार कर लेना है। ठीक है, 2 चीजें आपको समझ में आ गई, 70 से कम और 300 से ज्यादा पे
یہ ہمیں ایڈوائز کی جاتی ہے تمام ڈائبیٹک پیشنٹس کو کہ ان کا روزہ افطار ہو جانا چاہیے. اچھا اب میں کچھ کوشچنس لے لوں, کچھ زیادہ ہو گئے ہیں. عمران مصطفیٰ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بیگ انسولین کس وقت لگانی چاہیے رمضان میں؟ دیکھیں عامر بیگ, اگین آئی ایم ریپیٹنگ دا سیم تھنگ, آپ کی انسولین ڈفرینٹ ہے, میں ایک جنرل طور پہ یہاں پر گائیڈ نہیں کر سکتی ہوں. ہاؤ کین آئی لوور LDL 20 ملی گرام فروٹفل؟ کائنڈلی عمران دیکھیں اگر آپ کا کولیسٹرول کا ایشو ہے تو آپ پلیز انڈیویجولی مجھ سے کنسلٹ کیجئے تاکہ میں آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کر سکوں اور یہ اسیس کر سکوں کہ آپ کا کولیسٹرول کیوں بڑھا ہوا ہے. اچھا, the way of treatment is when I start treatment diabetes from doctors I will control my HbA1c. عامر بیگ thank you so much for your feedback and I hope کہ آپ انشاءاللہ تعالی جو پرابلمس تھی آپ کی سالو ہوئی ہیں اور آپ جو ہے وہ کنٹرول کر چکے ہیں. کلثوم ساجد خان, مجھے روزے کے دوران بہت زیادہ نقاہت ہو جاتی ہے, اثر ٹائم بہت لو ہو جاتی ہے شوگر, کیا میں انسولین عام روٹین سے کم لگاؤں؟ کلثوم ساجد خان, اگین میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں, رمضان سے پہلے یا تو آپ کے اپنے ڈاکٹر سے جا کے رجوع کیجئے اور ان سے گائیڈ لائن لیجئے کہ آپ کو اپنی انسولین کیسے سیٹ کرنی ہے. ادروائز ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں اور جو ہماری اپوائنٹمنٹس ہیں آلریڈی پورے ہفتے کی بک ہو چکی ہیں, تو آپ بھی اگر ہم سے کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو آن لائن بذریعہ ویڈیو ہماری اپوائنٹمنٹ آپ لے سکتے ہیں اور پراپر طریقے سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. اور رمضان کے دوران بھی ہم اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی چیز ہے تو ہم رمضان کے دوران بھی اویلیبل ہیں. سو پلیز اپنی طرف سے سیلف ایڈجسٹمنٹ نہ کریں. میں 12 بجے تک بہت ہائی رہتی ہے, روزے کے دوران اور عصر کے بعد لو ہو جاتی ہے. تو کلثوم اگر ایسا ہوتا ہے تو پہلے تو آپ نے اپنا رسک اسکور کیلکولیٹ کیا ہے کہ آپ کا رسک اسکور کیا آ رہا ہے. پہلی ویڈیو آپ میری یوٹیوب چینل پہ اپلوڈڈ ہے, اسے دیکھ لیجئے. اگر آپ سیفٹی ایرا میں آ رہی ہیں تو آپ جو ہے وہ بالکل روزہ رکھیے, اور روزے کے دوران اگر آپ کو اس طرح کی علامات آتی ہیں تو اگر آپ کو یہ چیز پتا ہے پہلے سے تو پلیز اپنی انسولین روزے سے پہلے سیٹ کروائیے. ٹھیک, تو یہ والی تمام چیزیں ہماری کلیئر ہو گئی. نا بیسک ایشو میں جو تیسری چیز ہے جو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے کے دوران ہم ورزش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو چونکہ ڈائبٹیز کی ایک بہت امپورٹنٹ مینجمنٹ پلان ہے, ہم ایکسرسائز نہ کرنے کا مشورہ کبھی نہیں دیتے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ روزے کے دوران ایکسرسائز کر رہے ہیں, واک کر رہے ہیں, یا اگر آپ نے جم جوائن کیا ہوا ہے تو روزے کے دوران کوشش کریں کہ لائٹ ایکسرسائز کو فالو کریں. واک از دا چیپسٹ ایکسرسائز. اگر آپ جم وغیرہ جوائن کیا ہوا ہے, یا اگر آپ نے جو ہے اگر آپ بہت ہی زیادہ برسک واک کرتے ہیں, یا ہمارے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو تھاؤزنڈس آف سٹیپس جو ہے وہ ڈیلی لے رہے ہوتے ہیں اور اسی سے ہی ان کی شوگر کنٹرول ہے, تو پلیز پھر آپ کوشش کریں کہ افطار کے بعد والا ٹائم چوز کریں. اور جو لوگ ہمارے لائٹ ٹو ماڈریٹ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ تراویح ادا کریں, اور شرن انٹرنیشنلی بھی اس چیز کو اپروو کیا گیا ہے کہ اگر آپ 20 رکعت تراویح کے ادا کر لیتے ہیں تو وہ بھی ایک ون آف دا گڈ ایکسرسائز میں شامل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والی چیزیں ہو گئی. کوئی اور کوشچن ہے تو پلیز مجھے بتائیے. ہم نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں کہ ناؤ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ جو شوگر کا کم ہو جانا یا شوگر کا بڑھ جانا یا اس طرح کی جو علامات آتی ہیں ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. تو ان سے ہم اسی طریقے سے بچ سکتے ہیں کہ آج ہی ایک پیپر پینسل لیجئے, اپنا پلان آف ایکشن بنائیے کہ اور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجئے. ٹھیک ہے, ورنہ میں ڈاکٹر ثانیہ بشیر آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں شوگر کی ایڈجسٹمنٹ کرنے میں, شوگر کی پراپر مینجمنٹ کرنے میں, اور پوری رمضان آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. کوئی بھی پرابلم ہے ہم آپ کے ساتھ اویلیبل ہیں. اگر آپ اپنے جو آپ کے جن سے آپ ہمیشہ کنسلٹ کرتے ہیں اگر آپ ان ڈاکٹر کے پاس نہیں جا پا رہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے کنسلٹیشن پرائر وتھ یور ڈاکٹر از دا ویری امپورٹنٹ ٹپ تاکہ آپ کی رمضان ہیلدی گزرے. دوسرا, اگین میڈیسن ایڈجسٹمنٹ, ریگولر میڈیکیشن. پلیز دوائیاں مت چھوڑیں کہ میں چونکہ 2 ٹائم کھاتی تھی اب روزے رکھ رہی ہوں تو میں نے دوا 1 ٹائم کر دی ہے, یا میں جو ہے وہ 3 دوائیاں مجھے ڈاکٹر نے دی تھی میں نے 2 کر دی ہیں, میں نے انسولین کا ڈوز کم کر دیا ہے. پلیز سیلف ایڈجسٹمنٹ سے گریز کریں. افطار سے لے کر سحری تک پانی کا انٹیک بہت اچھا رکھیں.
کون کون سے ڈرنکس لیے جا سکتے ہیں، تو اس کی ویڈیو ہماری اپلوڈڈ ہے یوٹیوب پہ کہ آپ گرمی کے موسم میں ہیلدی رمضان گزارنے کے لیے لکوڈ انٹیک فرام افطار ٹل سحری آپ نے اچھا لکوڈ انٹیک مینٹین رکھنا ہے. اگین اوائڈ اسٹرینس ایکسرسائز، بہت زیادہ ہیوی ایکسرسائز آپ روزے میں نہ کریں کہ وہ آپ کی شوگر کم یا بڑھنے کا باعث بنے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ چونکہ ہمارا سمر سیزن ہے تو کوشش کریں کہ عید کی شاپنگ کے لیے رمضان کے دوران فاسٹنگ آورس میں باہر نہ نکلیں. آپ کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے، اور روزے میں اگر آپ گرمی اور ہیومڈ ویدر میں باہر نکلتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کی شوگرز کو ڈسٹرب کرنے میں رول پلے کرتی ہے. واٹ ٹو ایٹ اینڈ واٹ ناٹ ان سحور، سب سے امپورٹنٹ پرابلم کہ ہم سحری میں کیا کھائیں اور افطاری میں کیا کھائیں. تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی کمنگ ویکینڈ پہ میں اگین آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گی اس پوری ویڈیو کے ساتھ کہ سحری میں کیا کھانا ہے، افطار میں کیا کھانا ہے، فرائی آئٹم کھا سکتے ہیں یا نہیں، چھولے دہی بڑے کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ویڈیو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے اور لائیو سیشن کریں گے انشاءاللہ کمنگ ویکینڈ پہ. اب سوال یہ ہے کہ ایک ٹائپ 1 ڈائبٹک پیشنٹ جو کہ سیفٹی زون میں ہے، انسولین لگا رہے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے ان ایشوز کو سولو کرتے ہوئے ایک ہیلدی رمضان گزار سکتے ہیں. تو ٹائپ 1 پیشنٹس کو ایک بات یاد رکھیں کہ چونکہ ان کی انسولین لگ رہی ہے تو ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں ہائپوز کے، تو ان کو کیپ این آئی آن یور شوگر لیولز. آپ نے دن میں 4 سے 5 دفعہ اپنی شوگر چیک کر لیجئے. ٹھیک ہے، پری رمضان رسک اسسمنٹ شوڈ بی ڈن. اگین آپ کو جیسے بتا دیا گیا ہے، اور آپ کے جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کے ینگ ونس یا آپ کے بچے یا اگر آپ کے فیملی میں کوئی بھی ٹائپ 1 ڈائبٹک پیشنٹ ہے اور وہ نسبتاً ینگ ایج کا ہے، تو پلیز اسے ہائپو اور ہائپر کے سمٹمز ضرور بتا دیجئے، تاکہ اگر اس کی عمر 11 سال 12 سال 10 سال ہے، اور چونکہ بچے اس عمر میں شوق سے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ انہیں ضرور بتائیے کہ اگر شوگر کم ہونے کی علامات نظر آ رہی ہیں یا شوگر بڑھنے کی علامت نظر آ رہی ہے تو وہ آپ کو ضرور بتائیے، تاکہ آپ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو اور ان کو کوئی اللہ نہ کرے کہ کوئی ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہو جائے. تو ان کو ڈیٹیل ڈسکشن کرنا بہت ضروری ہے. فریکوینٹ گلوکوز ٹیسٹنگ. فاسٹنگ شوڈ بی بروکن. اگر آپ کا 70 سے کم یا 300 سے اوپر ہے، ٹائپ 1 ڈائبٹک پیشنٹس کی بات ہو رہی ہے، یو شوڈ بریک یور فاسٹ. اور انسولین ایڈجسٹمنٹ، پلیز میں بار بار ایک بات کو اس لیے ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ یہ بات آپ لوگوں تک بہت اچھے سے ڈیلیور ہو جائے کہ انسولین ایڈجسٹمنٹ از مینڈیٹری بفور دا اسٹارٹنگ آف رمضان انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی، ڈائٹ پلان جس ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو ہم بتائیں گے کہ ڈائٹ پلان میں آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ٹائپ 2 پیشنٹس کے لیے جو ہے وہ اگین وہ یہی ہے کہ آپ کو کاؤنسلنگ کی ہے، آپ نے اپنی ایکسرسائز کو مینٹین رکھنا ہے، آپ نے اپنی ڈائٹ کو مینٹین رکھنا ہے، اوور ایٹنگ نہیں کرنی ہے، لیکوڈ انٹیک آپ نے اچھا رکھنا ہے، اور گلوکوز پہ آن اینڈ آف آپ نے نظر ضرور رکھنی ہے. ایسا نہ ہو کہ پوری رمضان آپ نے شوگر چیک نہیں کی ہو. ٹھیک ہے، تو بیسک ایشو وائل فاسٹنگ ہے، اس میں ہماری وہ خواتین جو کہ پریگننسی میں ہیں، کنسیو کیا ہوا ہے، اینڈ دے آر ڈائبٹک اینڈ دے وانٹ ٹو ڈو فاسٹ، تو ان کے ایشوز کو کیسے سولو کیا جائے. تو اس میں کچھ لمیٹڈ باتیں ہیں جو ذہن میں رکھ لیجئے کہ ان کے لیے بھی شوگر کی مانیٹرنگ بہت مینڈیٹری ہے، کہ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتی ہیں اور اگر آپ کی شوگرز کنٹرولڈ ہیں اور اگر آپ سیف زون میں ہیں تو روزہ رکھیے، لیکن اپنی شوگر پہ نظر ضرور رکھیے. پریگننسی والی خواتین کے لیے ٹارگٹ جو ہوتا ہے کہ ان کی فاسٹنگ 70 سے 95 ہونی چاہیے اور ان کی پوسٹ میل شوگر لیس دین 120 ہونی چاہیے. وہ فیٹل موومنٹس یعنی کہ بچے کی حرکت کم محسوس ہو رہی ہو تو پلیز اپنا روزہ افطار کر لیجئے، اور اگر آپ کو نقاہت یا کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو پلیز آپ روزے رکھنے سے گریز کیجئے، کیونکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے کی بھی جان بہت زیادہ قیمتی ہے. ٹھیک ہے جی، سو آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پر ختم ہوا، اور پلیز کوئی اور کوشچن ہے تو پلیز پوسٹ کیجئے تاکہ یہاں پر میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دے سکوں. گلشن سرکان کا تمام چیزوں کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس
ویڈیو کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ ذیابیطیز کے وہ تمام مریض جو مجھے فالو کر رہے ہیں، ڈائبٹیز ٹیلی کیئر کو فالو کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہیلدی رمضان وتھ ڈائبٹیز ٹیلی کیئر منائیں گے، اچھے سے منائیں گے انشاءاللہ، اور بہت ہیلدی طریقے سے روزہ رکھیں گے۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گی، جس میں ہم بات کریں گے کہ روزے میں کیا کھائیں اور کن چیزوں سے پرہیز کریں، کون سے مشروبات کھائیں، کیا میٹھا کھا سکتے ہیں، کھجور کتنی کھا سکتے ہیں، کیا فینی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ میں حاضر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔